Joliba jabarani flebo anga foli ani tanuni ambo tagadi awbela jelemani wakati na amba fauna awni nyankuma biye alamisa ye mimi talike février kalo ale le temps biye mimi talike samba flani mwa ani flambo konala le mana ko awbela jele foka wala nyundo amunu be ka enfle amunu be ka anlame radio Joliba fana sanfɛ amba awbela jele fo dante foli mina amba bismillah kuna fande gafe wulu la kalli keneka ne lada en fait non mimi talike dungo do katandene fo ka se jumadon ma gafe mana sɛbɛn ambalma kuna fondilaw fɛ limana an kanu wala sa ka gafe nu bama yelema bamanankan na no yanga todunkan ye wala sa bɛlɛ jele bi se ka famiya sɔrɔ jamana kuna fonla cogo mina an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn kunnafoni la an b'an da don bakurunba damadɔ la ka sɔrɔ ka an ɲɛ don kunnafoni tɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka walawala aw ye gafe fɔlɔ o ye le soir de Bamako ye soir de Bamako daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko politique tɔn minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan ni olu tɔgɔ da ko cadre d'échange des partis et des regroupements de partis politiques pour la réussite de la transition limanaw ni politique jɛkulu ye minnu bɛ yen ni olu ko furanjɛla fanga a bɛ dabolo min ka bi ko u b'a ɲini premier ministre kura o ka sigi min bɛ ni ale de ye caman a bɛ a ka kɛ maa ye maa min bɛ bila cɛmancɛ la a tɛ fiman fɛ a tɛ jɛman fɛ ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ u ye jaabi caman de bɔ min bɛ tali kɛ soir de Bamako kumana minnu kan an bɛna an da don o la sisan min ni soir de Bamako kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don nouvelle horizon kɔnɔna la nouvelle horizon kumana a ko faransi jamana kan ko min bɛ tali kɛ wari dilayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ jamana a jala k'a fɔ ko ta wulila o la wari dilayɔrɔ in a na kɛ an bɛ wari min dun yan nɔ n'o ye franc CFA ye a jala k'a fɔ ko o de usine min b'a dilan dɛ jamana ko ta de wulila a yɔrɔ dɔw la ko nka maa kɔni ma to a la ko nka tiɲɛni kɔni fanga bonyana ko siratigɛ ninnu na nouvelle horizon y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen an bɛ don les échos welewele fana kumana a ko sɔɔni a bɛ n'a fɔ Mali ni CEDEAO cɛ ɲininkali kɛlen don ECHO kɔnɔna la bi n'a sɔrɔla jamanaw an tɛ ka an kunda gɛlɛya in a banni ka pewu an bɛna an da don o la sisan les échos kɔnɔna la o mana bɔ yen l'histoire fana kumana l'histoire ko nin waati in na min y'an ka finitigiw ye forces armées maliennes FAMA jamana wa jala k'a fɔ FAMA nin waati in na k'u bɛ ka kokura caman de boloda min bɛ tali kɛ walejugu tigilamaw banbancimaw ni ye jateminɛ kɛ opération Maliko ani kɛlɛtigi ko ni finitigiw ka ni jɛkuluba fila in limana u ye banbancima maa caman u ye tɛgɛ kɛ olu la u ka maramafɛnw ani u bɛ minɛn minnu don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye mugu minnu bɛ foro limana k'u ye tɛgɛ kɛ o caman na l'essor ale y'o fɔ o mana bɔ yen limana le Sphinx fana kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ Mali la yan nɔ ko min ye kunnafonidila min bɛ yen ni limanaw ma a bɛ se k'a fɔ bi ale kɔni tununa a bɛ san caman bɔ sisan san 6 limanaw Birama Ture de ko don yɔrɔ Birama Ture kɔsa in na seereya kura dɔw bɔra Reporters sans frontières ale de y'a kuma fɔ k'a fɔ k'a na kɛ Birama Ture e ko a bɛ nina bilen wa limanaw Sphinx de ye nin kuma fɔ dɛ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana ko Bamako yan ACI 2000 la nin ye muso dɔ ye limanaw Guinée ka den don a bɔra la Guinée de limanaw ko ale kɔni bandiw taara bi a ka fɔ a ka so an bɛna an da don o fana na ani kunnafoni misɛn caman minnu bɛ l'indépendant kɔnɔna la nin de ye kunnafoni la bakurunba damadɔ limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ an y'a fɔ ten sisan politique tɔn minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan u tɔgɔ de ye ko cadre d'échange des partis et des regroupements de partis politiques limanaw ni politique tɔn caman de faralen ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen ni u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ɲɔgɔn ye min ni hakilila falen don u k'a ma ko atelier d'échange o atelier d'échange min kɛra nin ye limanaw a na kɛ u ye hakilila caman de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hakilila minnu n'a bɛ kuma furanjɛla fanga kan hakilila minnu na soir de Bamako ka fɔ la ko a na kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra an danjigiso dɔ la yan nɔ kunungo araba février kalo tile 9 a jirala k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu fɛla ye de furanjɛla fanga ye a bɛ dabolo min ka bi a ka yɛlɛma o dɔ ye politique tɔn yɛlɛma o maa falenba Musa Mara ni premier ministre kɔrɔ don limana o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen n'ale fana bɛ n'a jɔn bɛ fanga sena jɔyɔrɔ la bi o ye Isa Kawuji min ye limana a n'a a ɲɔgɔnna caman le soir de Bamako ka fɔ la limana a jirala k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye min kɛ n'o ye atelier ye ko
cadre d'échange des partis regroupement des partis politiques koko ni watina olu kɔni wulila ko damadɔ ka u bɛnna ko caman de ka u bɛna min laɲini kɛ furanjɛla fanga fɛ u ko bi ko an bɛ waati min na ko sisan furanjɛla fanga kɔni a bɛ sen na ko nka olu ɲɛ bɛ taabolo min na nin ye limanaw ko taabolo ɲuman tɛ wa taabolo min bɛ furanjɛla fanga bolo nin k'a bɛna fɔ fanga bɛɛ lajɛlen minɛ k'a k'u ta ye ko o de bɛ sen na sango ko min ye premier ministre min bɛ yen n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye limanaw ko taabolo min bɛ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga bolo bi ka Mali ni baarakɛɲɔgɔn jamanaw i n'a fɔ kɔsa in na min kɛra Faransi min tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ o mana bɔ yen min tɛmɛna Mali ni Danemark cɛ Mali ni CEDEAO yɔrɔ o fana bɛ sen na ka taa se États-Unis cadre d'échange y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna caman de bɛ sen na Mali na dɛmɛ jamana minnu bɛ yen n'a fɔra ko Mali n'olu gɛlɛya man ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka a jirala k'a fɔ bi Mali n'olu ta kɛ n bɛ pati kolonbajɛ ye an bɛ sigi la nka an man di o la sa limanaw a jirala k'a fɔ cadre d'échange y'a jira k'a fɔ ka far'o kan furanjɛla fanga min bɛ yen sisan ko olu tɛ se ka u sigi k'a lajɛ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw de bɛ ka fara dɔ kan jamanadenw ɲɛ b'o gɛlɛya la o gɛlɛya tɛ se ka wuli ka bɔ yen o dɔ ye mun ye ko malidenw bɛ ka sukaro san bi kilo 140 ko malidenw bɛ ka gazi san bi gazi min n'a yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ko gouvernement ye min bɛ furanjɛla fanga kunna bi k'u dɛsɛ bɛ ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen o mana bɔ yen u y'a ɲɛfɔ fana ko CEDEAO jamanaw minnu ye Mali teriw ye ko kuma dɔw bɛ ka fɔ bi kuma minnu bɛ yen n'o bɛ ka bɔ premier ministre da lemana kuma minnu bɛ yen n'o bɛ ka ni CEDEAO jamana minnu bɛ yen na cadre d'échange ka fɔ la k'olu ni malidenw de ye badenmaw ye wa u tɛ se ka kɛ maaw ye gɛlɛya bɛ se ka don maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ u y'u da don Côte d'Ivoire jamana la u y'u da don Sénégal la u y'u da don Benin jamana la ani farafin jamana fɛn fɛn bɛ yen lemana ko Mali tɛ se k'a fɔ ko i bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma walima i bɛ kɔ don ninnu na walasa cadre d'échange maaw halisa u ka kumaw la u ye sigikafɔ min kɛ hakilila falen na u ko olu kɔni min bɛ olu ka min b'olu bolo bi n'u b'a da tabali kan k'a ɲini furanjɛla fanga fɛ o ye fɔlɔ u b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ limana o ye k'a fɔ daba wuli min bɛ yen politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ bi ani basigi kana o y'u ka laɲini y'o ye ani ko politikitɔn parina ale ye hakilila dɔ bɔ k'a bin n'o ye memorandum ye o ka se ka don ba la ani min ye nin waati in na ko CNT n'o ye Conseil national de transition ye yɔrɔ ale bɛ sigi dɔ la nin waati in na furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni gafeba min ye n'o ye charte ye ka se ka yɛlɛma dɔ don o la o ko o charte min bɛ yen ni yɛlɛma bɛ ka don a la limana k'olu tɛna jɛni a foyi ye yɛlɛma fɛn fɛn mana don a la k'olu tɛna jɛni a ye wa u tɛna baara kɛ n'a ye ko o ye u ka hakilila fana na min bɛ tali kɛ san 2022 min filɛ n'an filɛ kɔnɔna la a kalo marisi kalo la ko o kɔni mana tɛmɛ ka ban furanjɛla fanga min filɛ kɔnɔna nin k'olu tɛ a lakodɔn ko wa u b'a ɲini CNT Conseil national de transition a ka ci ka bɔ yen maa kuraw ka don a kɔnɔ gouvernement kura ka sigi premier ministre kura ka bila o ɲɛmaaya la min bɛ yen na ale tɛna kɛ finman fɛ a tɛna kɛ jɛman fɛ ale ka kɛ so camancɛ jiri ye o la sa u y'a ɲini fana ko CNT bɛ sigi min na nin n'u bɛ fɛ ka kalata baara kuraw boloda n'o ye chronogramme électoral ye ani kalata minnu kan ka kɛ wasanni kalataw ani jamanakuntigi kalataw k'u b'a ɲini ni CNT y'o ta olu kɔni tɛna jɛ ni o ye fana ye wa fana n'a ma ɲɛ ko kalata baaraw da bɛ don a la ko a ka kan u ka politikimaw fana wele olu fana da ka don a la a kana kɛ fankelen ko ye ko n'o tɛ ni nin baara fɛn fɛn kɛra k'a sɔrɔ a ma sara olu la limana u ma se kalo natɔ in tile 25 san 2022 cadre d'échange de regroupement et parti politique o y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛna furanjɛla fanga in lakodɔn wa olu a bɛ kɛ olu bolo i n'a fɔ fanga yɛrɛ de tɛ Mali la bilen ayiwa kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko wari dilayɔrɔ min bɛ Faransi jamana kan limanaw ni ale de bɛ an ka franc CFA in dilan ko ta wulila la limanaw a kɛra tiɲɛni ye ko nka maa kɔni min ma to a la Nouvelle Horizon ka fɔ la min cakɛda min filɛ n'u kama imprimerie de la Banque de France limana yɔrɔ min nin na ale de bɛ biw an ka biw ninnu n'o ye banki biw ye k'u bamayɛlɛma k'a kɛ franc CFA ye limana ni yɔrɔ kelen fana na nanzaraw bɛ wari min don n'o ye euro ye i b'a sɔrɔ franc CFA bɛ falen ale de la o yɔrɔ kofɔli in na a bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ kɛ nin yɔrɔ in de la nka limana sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ la kabi tasuma ye yɔrɔ in minɛ
fasiri ka fola no nouvelle horizon ajala ka foko ko pompier minnu bɛ tasuma faga o maa 70 ɲɔgɔnna ani min bɛ tali kɛ mobili 24 demana olu de wuli ka jɔ kɛ kunungo araba walasa ka se ka tasuma in a faga ko nka o n'a ta o ta tasuma in a ye tiɲɛni caman de kɛ faransi yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko chamalière Puy de Dôme ko yɔrɔ in yɛrɛ a sigilen bɛ yen nɔ de a jala k'a fɔ ko maa 34 olu kɔni joginna nka joginda in a ma juguya u bɛɛ lajɛlen taara ka taa n'u ye kɛnɛyaso dɔ la n'u ye centre hospitalier universitaire dɔ ye a jala k'a fɔ olu cɛla pompier maa 2 o bɛ a la n'u ye tasuma falaw ye limanaw ni jateminɛ kɛ fasiri de sɛbɛn nouvelle horizon ka fɔ la ko nin yɔrɔ min ye nin ye ni u k'a ma ko imprimerie de la banque de France limanaw ni yɔrɔ min ale de bɛ an ka français fa an bɛ wari minnu dun yan billet minnu dun yan nɔ limanaw ale de b'a dilan a jala k'a fɔ imprimerie ta kɔni wulila la nka a ma dɔn tan in bɔra yɔrɔ min na nka maaw bɔra min kalama o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ araba sɔgɔmada n'a fɔ ntɛnɛn sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la ko maaw nana bɔ min kalama k'a fɔ ko tasuma bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ la a waati la a y'a sɔrɔ maa 300 ni maa 87 olu de bɛ ka baara kɛ a yɔrɔ kofɔlen na jawuli nana bɛɛ kɔni i yɛrɛ ɲini nka a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ maa kɔni ni ma to a la nka ko yɔrɔ in kɔni a bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni donna a kunna kosɛbɛ ko nka fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu de bɛ kɛ ka wari dilan jamana a jala k'a fɔ ko fɛn ma olu sɔrɔ o de kɛra ko yɛrɛ la kɔlɔlɔ ntanya ye n'o tɛ ko ni tasuma kun y'olu sɔrɔ limanaw a na kɛ wariko gɛlɛya kun bɛ sɔn ka an ka jamana ninnu sɔrɔ sabu a jala k'a fɔ farafin jamana caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la union économique et monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye ani jamana minnu bɛ yen n'olu de bɛ franc CFA dun a jala k'a fɔ ko nin wari ninnu a bɛ dilan faransi jamana kan a bɛ taa nin yɔrɔ kofɔli ninnu de la ni gɛlɛya ma fɛn bɛ kɛ ka wari yɛrɛ dilan ni gɛlɛya m'o sɔrɔ ko a jala k'a fɔ gɛlɛya kɔni tɛna wari dilan cogo sɔrɔ nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu jenina jamanaw ko ninnu teliya ka sɛgɛsɛgɛli boloda walasa ka se ka min ye wari a dilali a kana jɔ nka limanaw nin bɛ kɛ waati min na a jala k'a fɔ baaraw bɛ sen na min ye farafin jamana olu ni faransi cɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na yɔrɔ nin baara yɛrɛ daminɛna kabi san 2019 k'a fɔ farafin jamanaw bɛ fɛ ka wari kura dilan u yɛrɛ ye n'u k'a ma ko ECO o kuma kɔni bɛ sen na o dalen don fɔlɔ yanni nin franc CFA ko in ale ka yɛlɛma o waati kelen a jala k'a fɔ ko ta wulila nin yɔrɔ kofɔlen na limanaw kunnafoni filɛ an y'a bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasigi sɛbɛn les échos welewele kɔnɔna la limanaw ECO kumana a ye ɲininkali de kɛ a ko nin waati in na ECO an tɛ ka an kunda min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebinyanfan jɛkulu min bɛ yen ni Mali b'a kɔnɔna la ale ni Mali cɛ a fɔ ko an tɛ ka an kunda gɛlɛya in banni kan wa sabu mun na jamana a jala k'a fɔ ko min ye kulu dɔ ye o sigira kulu min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya maaw ka hakililaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na a jala k'a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Mali yɛrɛ gouvernement jɛnnen don ni o ye wa Mali gouvernement hakililaba de ye o ye sabu an bɛ bolo min ka bi a jala k'a fɔ gɛlɛya min bɛ sen na jamanaw Mali ka nafa t'a la wa CEDEAO jamanaw yɛrɛ ka nafa t'a la sabu bɛɛ de y'a dɔn k'a fɔ ko ni gɛrɛntɛ kɛra Mali kan jamanaw a gɛrɛntɛ a tɛ taa ka maa si de to min ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna ye caman ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ni gɛrɛntɛ in ma wuli jamanaw sɔrɔ olu ka sɔrɔw caman ka sɔrɔ bɛ dadigi kɛlɛ dɔw la les échos ka fɔ la o de la min ye kɔsa in na misali ye min ye farafinna kelenya tɔnba ka ciden minnu nana Mali la yan n'olu ni Mali gouvernement kumana Mali ɲɛmaaw ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen da u tɛgɛ jamanaw a jala k'a fɔ kunungo février kalo tile 9 communiqué dɔ kɔni kɛra communiqué min n'a jala k'a fɔ ko jɛkulu belebele dɔ sigira jɛkulu min n'a jala k'a fɔ Mali gouvernement b'a kɔnɔna la CEDEAO yɛrɛ maa mafɔlenbaw b'a kɔnɔ farafinna kelenya tɔnba o fana ka maa faamuyalenbaw bɛ a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ka miirina ye nin waati in na yɔrɔ Mali waati dɔ la dɔw tun y'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka i yɛrɛ to a kelen na nka a jala k'a fɔ o da man di anw na limanaw ka an mabɔ bɛɛ lajɛlen la waati min na gɛlɛya bɛ sen na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana o man kan an ni jamana tɔw cɛ f'an ka sigi ka fɔ kɛ ECO y'a jira k'a fɔ o baaraw jamana ɲɛmaaw y'o de dɔn sa ka sɔrɔ ka sigi ka fɔ k'a dayɛlɛ halisa min ye CEDEAO ale ni Mali cɛ
o gerente mi se ka wuli ka boy cogo na ko nga tari sabu famiyali bi ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛla de ye limanaw gɛlɛya mi se ka wuli ka boy cogo na sabu bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la an bi kan kunda o de kan ko a tina mɛn yɛrɛ limanaw min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u na sigi tabali kelen kan walasa ka nin kuma fɔ bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a ko la kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ les échos wele kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye fasilité sɛbɛn l'histoire kɔnɔna la limanaw l'histoire a kumana min bɛ tali kɛ an ka finitigiw limanaw ni wagati na olu kɔni bɛ wulikajɔ de la jamana fan caman fɛ bamancimaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigiw bɛ ka taa u sɔrɔ fu dagayɔrɔ labanw na limanaw ka tɛgɛ kɛ u la o baara de bɛ sen na l'histoire bɛ ka o de lakale a y'a jira k'a fɔ ko forces armées maliennes fama ko u ye baara kuraw kɛ kɔsan in na Mali marabolo caman na o la min ye état major général des armées ale ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko laɲini min bɛ yen n'o de ye ka bamanciw ka dagayɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna la limanaw ka a bɛɛ lajɛlen da kolon ci min ye opération Maliko ani opération kɛlɛtigi o ninnu de bɛ wulikajɔ la a ko siratigɛ ninnu na a jala k'a fɔ groupes armés minnu bɛ jamana fan caman fɛ ko kunnafoni minnu kɔni bɛ ka di sisan a jala k'a fɔ ko u bɛ ka wulikajɔ kɛ limanaw ni bamancima ninnu u bɛ ka fɛn fɛn kɛ sabu ni finitigiw b'u ka baara la a jala k'a fɔ bamanci ninnu fana fɛɛrɛ kuraw de b'u bolo kuma bɛɛ o fɛɛrɛw ye k'an ka finitigiw u bɛ kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani u bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ sanfɛ kɛlɛw kɛ cogo min na u fana bɛ ka o fɛɛrɛw tigɛ sabu kuma bɛɛ i b'a mɛn ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans an ka finitigiw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ cogo min na u b'a lajɛ ka o nɛgɛjuru sira ninnu k'u b'o tigɛ ani fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'u den k'o don dugumakolo jukɔrɔ yɛrɛ o do kɛra u ka taabolo kura ye sisan nka limanaw kan ka finitigiw u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ lajɛlen la o de y'a to u bɛ taa bali u dalen la u ka dagayɔrɔw la limanaw ka u sɛden minɛ a yala k'a fɔ nin waati in na communiqué min kɛra kabi janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ko dɔ de farala o baaraw kan o ye mun ye limanaw nin waati in na Mali camancɛ a n'a tilebiyanfan min ye opération Maliko ye ko an ka forces armées maliennes ani takuba ana kɛ kɔsan in na k'u ye bamancima maa 20 ɲɔgɔnna u sera ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na o mana bɔ yen nɔ u ye pistolet mitrailleur AK-47 o 17 u y'o minɛ min ye o opération Maliko kelen ye Moti mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ jɛnɛ sira in kan jɛnɛ ani Marebu fo ka taa se Kuakuru o sira kan k'u sera ka min ye bamancima maa 3 minɛ ani PKM ani moto kelen fo ka taa se mobili kelen fana ma u y'o fana minɛ o bamancima ninnu na a jala k'a fɔ halisa u ka kunnafoniw u bɛ ka kunnafoniw di cogo min na ko Koro mara la ko u ye dangari kɛ bamancimaw ka ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ la n'u k'a ma ko Sagad Ag Abala ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Sid Ag Agat limanaw nin ye maa mafalenba ye maa min bɛ yen n'ale de ka wulikajɔ ka bon ale de bɛ min ye mugu a don dugumakolo jukɔrɔ limanaw b'i to taama na i bɛ taa yɛlɛ a kan u y'ale kɔni bɔnɛ a nin na o mana bɔ yen Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jabali Sokolo Segendara ani Farabugu limanaw ko finitigiw u ye o sira fana u y'o jɛ pas mɔgɔw kɔni bɛ se ka taa o sira kan bɛɛ bɛ taa i ka mago ɲɛ ci la o yɔrɔ la ko min balo tɔni 30 ye o sera ka taa o di min nin dugu kofɔlen ninnu ma sira fɛ k'a sɔrɔ nin fɔlɔ la o tun tɛ se ka kɛ a jala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ND14 ye o fana bɛ ɲɔnɔ mara la ko u sera ka bagan 193 u sera ka o minɛ donso dɔw fana na minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen don k'o ndaraki a tigiw la limanaw min ye ala tona fana ye min bɛ tali kɛ moto 3 o minɛna bamancima dɔw la telefɔniw ani min bɛ tali kɛ engrais yɔrɔ ko engrais yɛrɛ n'o ye nɔgɔ minnu bɛ don sumanw la ko bamancima ninnu bɛ engrais de dilan k'o kɛ mugu ye mun bɛ foro k'u sera ka engrais bɔrɛ caman de minɛ bamancima ninnu bolo bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔnɔ mara in na ye min ye nara fana mara la a jala k'a fɔ l'essor fɛ ko kungokolon min bɛ yen n'u k'a ma Forɛri Wagadugu limanaw u taara bin bamancima caman ka ye maa 18 ko olu la maliden maa 2 b'a la ani Moritani ka den maa 16 o b'a la u sera ka mobili 3 fana minɛ olu la ani moto 1 bamanan marifa 1 ani min bɛ tali kɛ ɲɔ
nyoklo keme o bore tan ani shegi limana o sera ko olu o mine olu la ani telefoni fla limana o halsa seresgelu la nga finitigu o koni o be wulka jomina mi siga so mara fana ani buguni kuchala ko operation keletigi halisa abaka wulka jola ajala ka fo ko tanjo marala ko bagan shoynaw de ka can o yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ k'u sera ka bagan 200 ani 60 u sera ka olu minɛ ɲɛna ani bilenjo ka t'o di u tigiw fana ma min ye balo tɔni 100 fana ye u sera ka o minɛ maa minnu bɛ n'u bɛ taa baga maaw ma u sigiyɔrɔw la k'a fɔ k'u ka jaga di u sera ka tɔni 100 minɛ olu fana na limana faamaw n'o ye forces armées maliennes tɛgɛrɛ ka fɔ u ye nin baara min n'a bɛ senna a kɛra sababu ye u ye layidu yɛrɛ ta limana opération maliko ani kɛlɛtigi kuna layidu di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma bamanciw bɛ hali dugumɛna wo kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ limanaw kuna taa tɛgɛ kɛ u la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn b'an bilɛ dunya jamanaw ale de ni fasiri kɛ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn le sphinx ale kɔnɔ jamanaw sphinx kumana an baarakɛ ɲɔgɔn kunnafondila min bɛ yen limanaw n'u ko an ka Birama Ture a ma kɛ kibara kuraw bɛ ka bɔ a ka ko la ko nka limanaw kɔsa in na Reporters sans frontières ale ye kunnafoni kura dɔw bɔ ka bin k'a na kɛ Birama Ture e ko san 6 kɔfɛ a tununi n'a kibara ma dɔn k'a bɛna fɔ Birama Ture a tɛ ɲina bilen dɛ o la sa Reporters sans frontières Sphinx kɔnɔna la bi kuma kɛra a ko kabi san 2016 min ye a bɛ senna ni ma hakili b'a la janvier kalo tile 26 san 2016 Birama Ture k'a to a ka moto sanfɛ sufɛla yɛrɛ la limanaw ko waati min na yɛrɛ a y'a ka kɔɲɔ dɔgɔda ko wulada yɛrɛ fɛ a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kan nka ko Birama kaba bɔra o la limanaw fan filɛ yɔrɔ min na nin ye somɔgɔw ɲɛ ma d'a kan a baarakɛɲɔgɔnw ɲɛ ma d'a kan ko nka Reporters sans frontières ale de ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka kɔnbiɲɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ direction générale de la sécurité d'État maaw de bolo ko kunnafoni wɛrɛw tilala ka na bɔ kɔsa in na limanaw Reporters sans frontières kelen y'a jira k'a fɔ ko Birama Ture k'a kun bɛ sécurité d'État kelen in bolo ye limanaw k'u ye tɔɔrɔ fasugu bɛɛ lajɛlen d'a kan o tɔɔrɔ ninnu a na kɛ o ma ku a la o kɛra a sababu ye nka limanaw Reporters sans frontières kelen in na ko sɛgɛsɛgɛli minnu ani seereya minnu dira kɔsa in na k'a bɛ se ka sariya tigilamaw a b'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la sabu min bɛ ka fɔ a ko la limanaw kuma ninnu a ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ se ka sariya tigilamaw dɛmɛ a ko bɛ olu minnu bolo walasa tiɲɛ u ka se ka bange nin ko in na ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an y'a boli Sphinx ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw kunnafoni teri damadɔ b'a kɔnɔna la fɔlɔ o ye kunnafonidila min bɛ yen ni ale ye Jeune Afrique ka kunnafonidila ye limanaw n'a nana a ma tɛmɛ tile kelen kan jamana ɲɛmɔgɔw y'a wele k'a lasegin sabu ko a na kɛ a ma yamaruya a kana kunnafoni ɲini cogo min na a ma yamaruya o la a jala k'a fɔ kabi min ye Benjamin Roger ni Jeune Afrique ale ka kunnafonidila don a kun nana limanaw ko visa yɛrɛ tun b'a bolo a nana kunnafonidi hukumu kɔnɔna de la nka jamana ɲɛmaaw y'a wele limanaw k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa i ma yamaruya dɛ i nana cogo min na nin ye segin ka taa i nɔ na nka kunnafonidila yɛrɛ a yɛlɛ k'a fɔ faransi ka den de don nka kabi baara in kɛra limanaw k'a ma diya mali kunnafonidilaw ɲɛmaayaso fana ye maison de la presse ale ye i kana bɔ a ko la k'a fɔ ko ayiwa min kɛra nin ye k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi Banjugu Dante ale min ye maison de la presse ɲɛmaa ye a ko mali k'a fɔ kunnafonidi baara limanaw diɲɛ sariya subaw olu de bɛ ka a lakana kɛrɛnkɛrɛnnen la déclaration universelle des droits de l'homme ale bɛ hadamadenya hakɛ de kɔfɔ ko kunnafonidi baara a bɛ a lakana ka kunnafonidila bari a ka baara la k'a bɛna fɔ i ye dankari kɛ o hakɛ ninnu na o la sa min maison de la presse ye a ko u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kɔlɔsi sabu mali tɔgɔ man di diɲɛ ɲɛfɛ bi u k'u kɔlɔsi u bɛ baara minnu kɛ u k'u sigi k'u miiri fɔlɔ yan'u ka ko dɔw kɛ u ka waleya dɔw kɛ n'o tɛ limanaw i mana nin baara fasugu ninnu kɛ diɲɛma sigilen don k'an lajɛ ko n'a fɔ ko mali jamana bɛ fɛ ka kɛ jamana ye kunnafonidilaw yɛrɛ tɛ se ka hali u ka baara kɛ a ɲɛma k'a sɔrɔ dun kunnafonidi baara limanaw sariya de b'a fɔ a man ka taa i ka kunnafonidila datugu k'a fɔ k'a ta ka baara kɛ o mana bɔ Reporters sans frontières fana ye ko in kɔn kosɛbɛ sabu ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko min bɛna fɔ kunnafonidila yɛrɛ ka baara limanaw ko nin ye o de balitɔ ye ko jamana faamaw ye kuma min ta ko a bɛna fɔ ko k'u dalakan ye
ko aya ko jamana yɛrɛ taabolo jamana baara taabolo cogoya de y'a to u ma kunnafondila in bisimila ko nka ko o tɛ se ka kɛ dalakan ye Reporters sans frontières ka kuma la ko nka olu bɛ min fɔ o ye k'a fɔ Benjamin Roger ni o ye Jeune Afrique ka kunnafondila ye a gɛn cogo nin cogoya in na jamanaw k'a ma bɛn olu ma sabu ko fɛn min don a bɛ n'a fɔ dankari kɛtɔ de don kunnafoni baara yɛrɛ la limanaw waleya in kɔni kɛra o y'a sɔrɔ ka kɔnbiɲɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ jamana kunnafoni ko kunna Mamadu Ture ale kun ye kunnafoni so minnu bɛ n'olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu ka lasigiden minnu bɛ Mali la a kun y'u wele ka kangaridan gɛlɛn k'u ye k'a f'u ɲɛna ko aya ko taabolo kura de bɛna don kunnafoni sira la Mali kɔnɔna la yan maa o maa bɛ yen ko i bɛ kunnafoni sira i b'o ka lasigidenya la Mali la yan sɛbɛn min bɛ d'u ma n'o ye accréditation ye accréditation ninnu ko a dicogo a bɛna yɛlɛma limanaw a ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa a bɛɛ lajɛlen bɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o mana bɔ yen limanaw ko Bamako AC 2000 la nin ye Guinée muso dɔ ye ko u taara bin ale ka fɔ a ka so a kɛra kari tɛmɛnen ka dugu jɛ ntɛnɛn na février kalo tile 7 musolakan in limanaw n'u kama ko MC la ko maa dɔw de bɛ yen minnu taara bin a kan fɔ a ka so Bamako sigida 4 na AC 2000 la maa minnu seereya di olu y'a jira k'a fɔ muso in ko a tɛ Gabriel Touré yɛrɛ la nin waati in na furakɛli hukumu kɔnɔ wa sabu maa minnu taara bin a kan na kɛ u ye dankarika a kunkolo yanfan na a n'a a bolo fanfɛlaw la a jala k'a fɔ nin waati in na min musolakan in a bɔra a teri dɔw de fɛ yen u tun bɛ ɲɛnajɛ dɔw la n'o ye anniversaire ye a dontɔ dɛ ko maa ninnu taara bin a kan nin cogoya la ko ni dankarika la sabu u y'a jogin a kunkolo yanfan a n'a a tɛgɛ ninnu na ka jira k'a fɔ Guinée muso minnu bɛ yen lamɛnbagaw ka hakɛ to minnu bɛ nin baara fasugu ninnu na limanaw i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ min ye walijugu tigilamaw ye u bɛ taa bin u kan nin cogoya la limanaw mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni min ye k'a fɔ ko ŋunukan dɔw bɛ sen na ko mercenaires dɔw bɛ yen k'olu bɛ Zegwa ani Mali cɛ kuma in bɔra ka bin waati min na finitigiw ka ɲɛmaayaso n'o ye chef d'état-major général des armées général de division Umar Jara ale kɔni ni maa caman de wulila ka taa u ɲɛ da ko in kan a kɛra tarata tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2022 limanaw u taara Zegwa ale bɛ Mali ni Côte d'Ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ka taa lajɛ kuma min bɛ ka fɔ n'a sɔrɔla tiɲɛ b'a la nka limanaw u selen ko u y'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukanw don kuma minnu bɛ ka fɔ ko mercenaires bɛ Zegwa ani Mali cɛ limanaw ko tiɲɛ t'a la u y'u to o senfɛ limanaw min finitigi minnu b'a yɔrɔ kofɔli ninnu na ka u hakili jija k'u dusu kɔgɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u b'u kɔkɔrɔ bi u b'u dɛmɛ u ka baara la u ka fasojɔ baara limanaw lɛlɛfana de ye nin fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la bi k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleɲuman dɔn an dɛmɛbaaw n'o ye kanam ani amu maaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn limanaw maa caman bɛ an fɔ k'a fɔ u bɛ kunnafoni gafe la an b'u bɛɛ fɔ an ye min t'a tɔgɔ ma an ma min t'a tɔgɔ ma n bɛ n bamuso fo yan n'o ye Ye Jalo ye Yirimajɔ a n'a furu cɛ Samba Jalo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o kuma an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na